pas le temps de regarder. C'est pour ça que s'il y a quelque chose d'important à droite, il faut mettre au milieu, à côté de la flèche. Comme ça, tu ne t'oublies pas. Et les motards, j'ai pris ça des motards parce que les motards, ils vont seuls. Et le pilotage, et regarder les robots, c'est très difficile. C'est difficile exactement, surtout quand ils roulent, qu'ils ont le manuel et les autres qui ont le automatique. Automatique, c'est plus facile que le manuel, comment on tourne le Redbook. Et vous avez le Redbook en manuel, et il est plus facile quand on est assis sur la voiture, voilà. Mais exactement, c'est une bonne remarque. Pour les motards, c'est difficile. C'est difficile et dangereux. C'est difficile. Et eux, ils courent, des fois ils tombent sur le piège, ils courent à 120 km en pleine dune et ils essayent de lire le Redbook. Et on ne peut pas. Il faut rouler 30 à l'heure et des fois il faut même arrêter la moto. Voilà, pour faire lire très bien le chemin. Ouais. Tout à l'heure, ils ont tombé sur le piège. اللي كان بالك حكينا عليه قبل نو كان كاين ان بياج تورنا لا بوكل ولا بوكل هذيك لو ديبي تاعها البديه تاعها كانت بياج كاين الكثير اللي غلطوا داروا لو سونس انفيرس هذا هو لو شارم تاع Donc même dans un rallye on peut trouver des pièges dans un rallye. Oui, bien sûr. Il se pourrait qu'il y ait des pièges. Bien sûr. Mais bon, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui savait de la navigation aussi. Peut-être ici, ça a commencé, il y a des pilotes amateurs qu'ils ne connaissent pas, ils commencent. Exactement. Il faut apprendre, mais aussi il y a des pilotes qui savaient déjà de la navigation. Il faut les former aussi. Hein. Ouais. Il faut les former la formation elle est assez importante في هذا الدومين. Le sport mécanique كما قلت لك tout à l'heure راهو قرايه aussi ماهوش سرعه. و aussi انا نشوف دي فوا تلقاو ان جون يحب لا فيتاس يقولوا انتم كيفاش هذا ويجري ونو سي دونجورو سي فري سي دونجورو كونت اون كور مي هذا لو جون عنده انرجي اللي لازم يديجاجيها في لا فيتاس. لازم له سبور ميكانيك كيما هذا والنوادي اللي يلتحق بها في فوالا لازم له في حدود معقوله في دي تيران سبيسيال فوالا اديكوا. Mais j'ai remarqué que l'Algérien, ils avaient beaucoup d'esprit. Ils sont contents toujours à la course. Hein? J'ai remarqué les pilotes d'ici qu'ils sont contents, ils sont perdus, ils avaient des problèmes mécaniciens, ils arrivent ici contents. Et avec bon esprit pour sortir des mains. Et ça, c'est bon. C'est une bonne... C'est l'esprit de compétition aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'ils éprouvent beaucoup de plaisir à faire ce rallye. Oui, oui. Et il faut dire aussi que c'est important pour nous les Algériens, parce qu'on n'est qu'à notre deuxième rallye, Challenger Ali Sahari. Donc c'est un début. Et côté organisation, comment vous avez trouvé ce rallye? L'année passée, je n'étais pas ici. Je crois que j'ai parlé avec quelqu'un qui était ici l'année dernière et ils m'ont dit que cette année c'est mieux, bien organisé. C'est beaucoup mieux que l'année passée. Ouais. C'est une question d'expérience, de maîtrise aussi. Il faut chaque année perfectionner plus. Pour faire venir beaucoup de pilotes ici, les Algériens, bien sûr, et après d'or de l'Algérie, des pilotes importants pour faire la course grand. Et... De toute façon, n'en doute pas, vous allez raconter votre expérience à vos amis pilotes. Oui, bien sûr, on va faire, oui, on va faire. Monsieur Morsli, club Laghouat, il compte combien de membres en 2 mois 70% des وعندنا كثير عندنا بلوس احنا لي بيلوت اللي راهم في الغواط عندنا كي نحسبوهم يكونوا في لي 40 في 40 بيلوت. كاين اللي ما عندهمش لي مويان اللي شويه ما يسمح لهمش الامور، كاين اللي جاتهم ظروف ما قدروش يلتحقوا بهذا السباق هذا بالذات اللي قدرنا نجيبوهم معنا هما لي 20 هذو، وان شاء الله تكون فيها في البوديوم ان شاء الله يكون فيها فايزين منهم ان شاء الله.
ان شاء هذه اللي الله. نتوقعوها ان شاء الله. ان شاء الله. On vous remercie. Merci à madame, vous. pour, À prochaine fois, j'espère. on vous retient pas aussi parce que faut que vous vous reposez quand Oui, même un bien peu sûr, pour je suis demain. fatiguée et demain il faut travailler. Il faut bien reposer, exactement. Bien. شكرا Merci. مسيو مرسلي على الشكر لكم انتم وجودك تاني، معنا. وان شاء الله ان شاء الله ما يكونش الغالي هذا الاخر، ان شاء الله يكون فيه راليات اخرى ويكون فيه تحسن. والمتسابقين ان شاء الله يكون عندهم اكسبيريونس بوكو بلوس. انا حبيتهم يكون عندهم الاكسبيريونس. المهم ماهوش الفوز، بوكو بلوس كو الاكسبيريونس، باش يقدر يبارتيسيبي في دي رالي انترناسيونال برا في الخارج، كيما تاع الارجنتين، كيما تاع لو باري داكار هذاك، بوكوا با علاش. ان شاء الله. نشكركم. رانا مازلنا متواجدين معكم، ضيوف اخرى راح تلتحق بنا. قبل هادشي نخليكم مع الصور تاع لي بوغي اللي راهم متواجدين في تشالنج رالي سحاري. اقعدوا معنا. ضيوف اخرين انضموا للبلاتو تاعنا، متسابقين راهم حاضرين في تشالنج رالي سحاري. معنا مسيو جايب، مساء الخير. مساء الخير اسماء. ان بتي رابيل، ليكيب جايب اللي تبعتها ليكيب موتور سويك في لا فاز دو بريباراسيون اي دو ريفيزيون اللي كانت قبل تشالنج رالي سحاري، وراو حاضر تاني معايا مسيو لاربي سامي. مساء الخير. من كلوب ESSTS. ESTS. دونك قبل ما نروحوا في لي ديتاي تاع